Sir, apa nung sir? Asa ka mo to? Ha? Asa ka mo to? Republic. Cement? Republic. Dito nahan, Republic? Oh, kasi. Maglakaw ra ka? Ayo, dali, sakay diri bi. Sakay, magkuhan ta, shower cup. Kalayo dito, lakawo ni mo. Exercise po. O na, tangon na ni mo di. Asa kini? Oh, Tango ni. Nagilis mo dito ang. sige, mag shower cup lang ta. Tatangan lang na imong kao. Kaya magsulot mo tag helmet. Para makiplete. Oh, libre man ko. Libre na ko, libre. Ambot nakapalo baka ako na. O na ko yung sticker oh. Oh. Kuha na mo na akong page. Mo ni. Ya, naglibre ko. Naglakaw, kalayo ato. Exercise. Exercise. Layo dito ya. Sige, sige. Nag-asa man ka, sir. Katulet tuyan. Asa na napita? Aga. Oh, trabaho ro mo diri. So naga ka pure ka taga naga. Oh, sa may apelyido nimo, sir? Burgos. Oh, shout out sa mga Burgos family na no sa Taganaga City, Cebu. Yan, salamat kay sir ha. Okay, salamat kayo ha.